ପିଲାମାନେ ସଭ୍ୟ ଜମିଦାରର କେତୋଟି ଏକମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଯୋଉଟାକି ମାନେ ତମର MCQ ପ୍ରଶ୍ନ ଚାଲନ୍ତୁ କରିବା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଗୋପାଳ କିପରି ରାନ୍ଧି ଶିଖିଛି ବୋଲି ବାବୁଙ୍କୁ କହିଛି। କେମିତି ରାନ୍ଧି ଶିଖିଛି? ପୂଜାରୀ ରନ୍ଧା ଦେଖି, ରନ୍ଧା କରୁ କରୁ, ମନକୁ ମନ, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଶିଖାଇଥିବାରୁ। ସମସ୍ତେ ଲାଇକ୍ ଚାଟ୍ ବକ୍ସରେ ଆନ୍ସର ଦେବେ। ତ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପୂଜାରୀ ରନ୍ଧା ଦେଖି ସେ ଶିଖିଛି ବୋଲି ବାବୁଙ୍କୁ କହିଥିଲା। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ବଛା ବଛା ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ କଥା ଗୋପାଳ ବେଶ ଜାଣିଗଲାଣି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ମାଲ କିଣାବିକା ଛକ ଛକା, ଛକ ଛାକ, ନା କଥା କହିବା, ମାଲ ଚିହ୍ନିବା, ନା ମାଲ ବିକିବା? କ'ଣ ନା ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମାଲ କିଣାବିକା ଛକ ଛାକ। ଏଇ କଥା ଶିଖିଗଲାଣି ବେଶ। ଗୋପାଳକୁ ଗଦିରେ କେଉଁ ନାମ ଧରି ସମସ୍ତେ ଡାକୁଥିଲେ? ଗୋପାଳ, ଗୋପାଳ ବାବୁ, ସାନ ବାବୁ, ଗୋପାଳିଆ। କ'ଣ କହିକି ଡାକୁଥିଲେ? ନା ସାନ ବାବୁ କହି ଡାକୁଥିଲେ। କ'ଣ? ସାନ ବାବୁ କହି ଡାକୁଥିଲେ। ଚାଷୀଠାରୁ କଲିକତାରେ ଦଣ୍ଡିଦାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଲ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ କେତେଟା ହାତରେ ଲାଭ ଲାଗିଥାଏ? ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ। ନା 2ଟା, 3ଟା, 4ଟା, 5ଟା। କେତେଟା ହାତ? ସେଇ ହାତ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଲାଭ ସବୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି? ନାଇଁ, ଗୋପାଳ ଦେଖିଲା ତ କ'ଣ ନା 3ଟା ହାତରେ ଲାଭ ଲାଗିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରେ ବାବୁ ବଳରାମଙ୍କ କେଉଁଥିରେ ଚାରିପଣି ଅଂଶୀଦାର ଥିଲେ? କେଉଁଥିରେ? ଚାଷ କାମରେ, ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ, ଅର୍ଥରେ, ବ୍ୟବସାୟରେ। ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ନା ବ୍ୟବସାୟରେ ସେ ଚାରିପଣି ଅଂଶୀଦାର ଥିଲେ। କାହାକୁ ଗଦିରେ ସମସ୍ତ ମାମଲତ ତହବିଲ ଚାବି ଦେଇ ମହାଜନେ ବଳେ ମାଳ ଗଡ଼ାଉଥାନ୍ତି? କାହାକୁ ଦେଇ? ବିଦିଆ, ରୋଷେଇଆ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଙ୍ଗାଳୀ, ନା ଗୋପାଳ? କାହାକୁ ଦେଇ? ନା ଗୋପାଳକୁ ଚାବି ଦେଇ ସେ ମହାଜନେ କ'ଣ କରୁଥାନ୍ତି? ମହାଜନେ ବଳେ ମାଳା ଗଡ଼ାଉଥାନ୍ତି। ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ଅବଧାନେ କେତେ ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ? ଅବଧାନେ 4 ଟଙ୍କା, 5 ଟଙ୍କା, 6 ଟଙ୍କା, 7 ଟଙ୍କା। ସେତେବେଳେ ତ 4 ଟଙ୍କା 5 ଟଙ୍କା ବହୁତ ଥିଲା, ନାଇଁ କି? ତେଣୁ 5 ଟଙ୍କା, କ'ଣ 5 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। 5 ଟଙ୍କା ସେତେବେଳେ ବହୁତ, 5,000 ଟଙ୍କା ସହିତ। ଇଂରେଜ ସାହେବ କେଉଁ ଭାଷା ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ? ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ବଙ୍ଗଳା ଭାଷା, ଇଂରେଜ, ହିନ୍ଦୀ। ଇଂରେଜ ସାହେବ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ, ନାଇଁ କି? ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ମାସକୁ କେତେ ଥର ସ୍କୁଲ ଦରମା ଓ କିତାବର ଦାମ ନେବା ବାବଦକୁ ରାଜୀବ ଲୋଚନ ଓ ଗୋପାଳ ବାବୁଙ୍କର ଭେଟ ହୁଏ? ଥରେ, 2 ଥର, 3 ଥର, 4 ଥର? ତ ଉତ୍ତର କ'ଣ? ନା ଥରେ ମାତ୍ର ଭେଟ ହୁଏ। ଯଦି ବାପ ପୁଅ ଥରେ ମାତ୍ର ଭେଟ ହେବ ତାହେଲେ ପାଠପଢ଼ା ତ ବହୁତ ବଡ଼ ହେବ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ, ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କେଉଁ ସଭାର ଅଧିବେଶନ ହୋଇଥାଏ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ବାରମ୍ବାର ପଡ଼େ। ନାରୀ ମଙ୍ଗଳକାରିଣୀ, ନାରୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ବିବର୍ଦ୍ଧିନୀ, କୁସଂସ୍କାର ବିମର୍ଦିନୀ, ନାରୀ ସଶକ୍ତିକାରିଣୀ। କ'ଣ ହେବ? ନା ଉତ୍ତର ହେଉଛି କୁସଂସ୍କାର ବିମର୍ଦିନୀ। ଏହି ସଭାଟି କ'ଣ ହୁଏ? ଏହି ସଭାଟି ହୁଏ କେବେ ହୁଏ? ନା ଏଇ ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହୁଏ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆକସ୍ମିକ ସନ୍ନିପାତ ବେମାରରେ କାହାର ଗଙ୍ଗା ଲାଭ ହୋଇଥିଲା? ବିଦିଆ, ହରିବୋଲ, ଗୋପାଳ ବାବୁ, ରାଜୀବ ଲୋଚନ। କାହାର? ଆକସ୍ମିକ ସନ୍ନିପାତ ବେମାରରେ। ତ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ଗୋପାଳ ବାବୁଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଗଙ୍ଗାଲାଭ ମାନେ କ'ଣ? ଗଙ୍ଗାଲାଭ ମାନେ ଦେହାନ୍ତ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ପାଞ୍ଜିଆ, ଗୁମାସ୍ତା, ପ୍ରଜାପାଟକ ମାନେ ନୂଆ ଜମିଦାରଙ୍କୁ କେଉଁଠାରୁ ପାଛୋଟି ନେଲେ? ଅଧବାଟରୁ ଗାଁକୁ, ଗାଁରୁ ଘରକୁ, ଗଦିକୁ ପାଛୋଟି ନେଲେ, ଜମିଦାର ଆସନକୁ ପାଛୋଟି ନେଲେ? କ'ଣ ହେବ ଉତ୍ତର? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅଧା ବାଟରୁ ଗାଁକୁ ପାଛୋଟି ନେଲେ, ନାଇଁ କି? ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗାଁରେ ସାଆନ୍ତାଣୀଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସୀ ଲୋକ ଭାବରେ କିଏ ତାଙ୍କର ଡାହାଣ ହାତ ଥିଲା? ରଙ୍ଗାଧର ମହାନ୍ତି, ବିଦିଆ ମହାନ୍ତି, ବୁଧିଆ ମହାନ୍ତି, ହରିବୋଲ ମହାନ୍ତି।
कौन हम सान्ताणीकर विश्वास लोक किए थिला ना उत्तर होची रंगाधर महांती किए रंगाधर महांती केउ ग्राम रे थिलाबाला लोकों संख्या बेसी थिलाबाला लोकों संख्या बेसी सामपुर रजतपुर खपरापुर जाजलपुर को गाँ कथा कहई ना उत्तर होची सामपुर गाँव रे थिलाबाला लोक संख्या बेसी राजीव बाबूको आह्वान रे संध्या समय रे केउठारे प्रथम सभा अनुष्ठित होइतिला जमीदार कचेरी घरे गाँवर भागवत टुंगी रे ठाकुर घर अगणारे ना गाँवर ठाकुर मंडप रे कोउठी हितला ना उत्तर होची कौन ना जमीदारी कचेरी घरे होइथिला। नेक्स्ट प्रश्न विदुपुर पोस्ट ऑफिस रो किए सब पोस्ट मास्टर थिले हरिबोल नायक हरिबोल पट्टनायक बलराम साहू अनिरुद्ध पट्टनायक कौन हम ना उत्तर होची हरिबोल नायक नहीं पट्टनायक हम ना कि हरिबोल पट्टनायक हम एटा कौन हम हरिबोल नायक नहीं हरिबोल पट्टनायक ये हरिबोल पट्टनायक होचंती पोस्ट ऑफिस विदुपुर पोस्ट ऑफिस सब पोस्ट मास्टर। नेक्स्ट प्रश्न हरिबोल पट्टनायक को किए तदंत पर निर्दोष बोली छाड़ी देथिला मजिस्टर साहेब जिला जज सब कलेक्टर तहसीलदार कौन हम ना मजिस्टर साहेब। ओके नेक्स्ट प्रश्न ज्ञानवर्धिनी और स्त्री स्वाधीनता विवर्धिनी जोड़िए सभार संपादक किए थिले हरमोहन बाबू ऋषिकेश बाबू हरिबोल बाबू हरिहर बाबू तो कौन हम उत्तर ना हरिबोल बाबू थिले कौन ना ज्ञानवर्धिनी और स्त्री स्वाधीनता विवर्धिनी रो जोड़िए सभार संपादक। बाबू बलराम चंद्र महापात्र उआस आगरे तैयारी करिथिबा मंदिर रे केउ मूर्ति प्रतिष्ठा करथिले एटा बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न बारंबार आछि राधाकृष्ण जुगल मूर्ति शिव पार्वती जुगल मूर्ति नारायण मूर्ति लक्ष्मी नारायण मूर्ति उत्तर कौन हम ना राधा कृष्णकर जुगल मूर्ति से प्रतिष्ठा करथिले केउ संस्थारू जेपरी व्यवस्था आसीबो सेपरी विवाह हेबो बोली कुआ जायछि इंग्राजी विवाह अनुष्ठान विवाह व्यय संक्षेपणी पिण बा विवाह व्यय संक्षेपणी ना बिहार विवाह अनुष्ठान तो उत्तर कौन हम ना उत्तर होची बिहार विवाह व्यय संक्षेपणी नहीं ना कौन हम उत्तर ना बिहार विवाह व्यय नहीं कि एटा कि कौन बिहार विवाह व्यय तो बिहार विवाह अनुष्ठान विवाह व्यय संक्षेपणी विवाह व्यय संक्षेपणी संक्षेपीण आउ इंग्राजी विवाह अनुष्ठान तो उत्तर कौन हम ना विवाह व्यय संक्षेपणी हम कौन हम विवाह व्यय संक्षेपणी। नेक्स्ट प्रश्न खदीरपुर गार्डन चिन्ह रे गोटे बड़ दोताला घरे कहार विभागर आयोजित होता राजीव बाबू गोपाल बाबू हरिबोल बाबू दनई बाबू कहार ना उत्तर होची राजीव बाबूंकर कौन होता विभागर आयोजित होता। कन्या पितार नाम कौन शंकर मौलिक मकरा मौलिक विप्र मौलिक धीर मौलिक कौन हम ना मकरा मौलिक होची कन्या पितार नाम। स्कॉटिश बैप्टिस्ट ऑर्फेन बालिका स्कूल रो मिस्ट्रेस किए थिले मिस डगलस मिस लुइस मिस लॉरेंस मिस डगियस कौन हम उत्तर ना उत्तर होची मिस डगलस। नेक्स्ट प्रश्न पुओ बो हाथ धरा धरी होई कुआड़े बाहर थिवार कुआ जायछि माँ सान्ताणी को साक्षात करने को राधाकृष्ण मूर्ति को दर्शन करने को भ्रमण करने को नौका विहार करने को तो कौन ना उत्तर होची माँ सान्ताणी को साक्षात करने को हाथ धरा धरी होई बाहरी पड़ले। विश्वासी पोइली राधी सह माँ सान्ताणी केउठी को बाहरी गले कटक पुरी मथुरा वृंदावन कोठी को ना पुरी बाहरी गले। नेक्स्ट प्रश्न मिसेस महापात्र बाबुर्ची खाना तदारक करने को गला बेले किए गोबर पानी धरी चुली लिपुथिले राधी पदी नेती ना रिंकी तो उत्तर कौन हम ना पदी लिपुथला कौन ना चुली लिपुथला। गोरु गुह केउठी ढला जाइछि शुणी जमीदार बाबू खपा हो गले मान रागी गले बबुर्ची खाना
ବୈଠକଖାନା କଚେରୀ ଘରେ ନା ମନ୍ଦିରରେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏଇ ବବୁର୍ଚି ଖାନାରେ, ନାଇଁ ରୋଷେଇ ଘରେ, ବବୁର୍ଚି ଖାନାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଢଳା ହେଇଛି ବୋଲି ରାଗିଗଲେ, ଗୋରୁ ଢଳା ହେଇଛି ବୋଲି। କଲିକତା ମହାଜନ 10,000 ବାବଦକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ପଇଠ କରିବାକୁ କଲିକତା ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଡିଗ୍ରୀ ଜାରି କରି ପିଆଦା ଆସିଥିଲା? 10,000, 20,000, 30,000, 40,000। ମାନେ 10,000 ପରିବର୍ତ୍ତେ 20,000 ଟଙ୍କା ପଇଠ କରିବା ପାଇଁ ସେ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଡିଗ୍ରୀ ଜାରି କରିକି ଅଣାଯାଇଥିଲା। ସଭ୍ୟ ଜମିଦାର ବାବୁ 5-6 ବର୍ଷ ପରେ କ'ଣ କରୁଥିବାର ଶୁଣାଯାଇଥିଲା? ଖାନସମା, କୁଲି ସର୍ଦ୍ଦାର, ମ୍ୟାନେଜର ନା କୁଲି? କ'ଣ ନା ଖାନସମା, ସେଇ ଆସାମ ଚା ବଗିଚାରେ ଖାନସମା ହୋଇଥିଲେ ବୋଲି ଶୁଣାଯାଉଥିଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ MCQ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ। ରହିଲି, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।